নমস্কার, শ্রীদুর্গা অর্গানাইজের পক্ষ থেকে সকলকে স্বাগত জানাই। আজকে আমাদের এই যে আয়োজন, আপনারা সামনে দেখতে পাচ্ছেন দুটো কেক আমরা রেখেছি টেবিলের সামনে। এই যে মেনলি যে সেলিব্রেশন, এই সেলিব্রেশন করার মেন উদ্দেশ্য হচ্ছে আজকের ডেটে শ্রীদুর্গা অর্গানাইজ আপনাদের ভালোবাসায়, আপনাদের আশীর্বাদে আজকে এমন একটা জায়গায় পৌঁছেছে যে আমরা আগামী দুদিনের মধ্যে আমরা ফেসবুকের মধ্যে আমাদের যে কোম্পানির যে সংক্রান্ত মেশিনারি আমরা ম্যানুফ্যাকচারিং করি, যেগুলো আমরা প্রত্যেকটা কাস্টমারকে দিই বিজনেস করার জন্য, তো সেই সংক্রান্ত যে ভিডিওগুলো আমরা দিয়েছি আমাদের ফেসবুকে, তো সেটা কমসে কম একটা ভিডিও না, দুটো ভিডিও না, তিনটে ভিডিও, প্রায় একটা ভিডিও আপনি দেখতে পাবেন কমসে কম 2 থেকে 2.5 লাখের উপরে ভিউ হয়েছে। তৃতীয়ত আরেকটা ভিডিও আছে যেটা আমাদের 1.5 লাখ ক্রস হতে চলেছে। আরেকটা ভিডিও আছে যেটা আমাদের 1 লাখের উপরে, মানে 50 এর উপরে কমসে কম আপনি 8 থেকে 10টা ভিডিও আপনি দেখতে পাবেন। তো কমসে কম আজকে শ্রীদুর্গা অর্গানাইজ আমাদের যে ফেসবুক পেজগুলো রয়েছে, তো শ্রীদুর্গা অর্গানাইজের পক্ষ থেকে আমাদের যে ফেসবুক পেজগুলো যারা চালায়, তো তাদেরকে শ্রীদুর্গা অর্গানাইজের পক্ষ থেকে আজকে সামান্য কিছু পুরস্কার দিয়ে তাদেরকে সম্বোধন করা হবে। তো আপনারা টোটাল দেখুন, তাদেরকে আমি ডাকছি। আমাদের যে ফেসবুক পেজ রয়েছে তার টোটাল যে ভিউ, তার টোটাল যে ক্রেডিট, সেই শ্রীদুর্গা অর্গানাইজ তো তাদের সাথে রয়েছে অবশ্যই, কিন্তু তাদের যে পরিশ্রম, এই পরিশ্রমের জন্য আজকে শ্রীদুর্গা অর্গানাইজ এই জায়গায়। তো চলুন আমি একে ডেকে নিচ্ছি। প্রথমেই আমাদের যে দাদা রয়েছেন, প্রথমে আমাদের রয়েছেন নির্মাল্য দেবভুরিয়া মহাশয়, ওনাকে আমাদের সামনে ডেকে নিচ্ছি। আমাদের আরেক যে দাদা রয়েছেন, সেই দাদা হচ্ছে দেবদাস কর্মকার, ওই দাদাকেও আমাদের সামনে ডেকে নিচ্ছি। প্রথমে আরেকবার আপনাদেরকে পরিচয় করিয়ে দিই, তিনি হচ্ছে আমাদের নির্মাল্য দেবভুরিয়া মহাশয়, আমাদের দাদা। আরেক দাদা রয়েছেন আমাদের দেবদাস কর্মকার। আমাদের শ্রীদুর্গা অর্গানাইজের পক্ষ থেকে তাদের এই কঠোর পরিশ্রমের জন্য আজকে শ্রীদুর্গা অর্গানাইজের পক্ষ থেকে তাদেরকে কিছু, আমরা যে সেলিব্রেশন, এই কেক কাটবো, কেক কাটার পরে আমরা তাদেরকে আমাদের শ্রীদুর্গা অর্গানাইজের পক্ষ থেকে আমাদের যে কর্ণধার রয়েছেন মিস্টার উৎপল ব্যানার্জি, তিনি তাদেরকে কিছু পুরস্কার দিয়ে মানে সম্বোধন করবেন। এখন তো চলুন কেকটা কাটাবো। তো শুনুন, আপনাদের সামনে আমাদের যে সেলিব্রেশন, সেই সেলিব্রেশন আমরা আমাদের কেক কাটার মাধ্যমে আমরা শুরু করছি। তো এরপর আমরা আমাদের যে কোম্পানির যে কর্ণধার রয়েছেন মিস্টার উৎপল ব্যানার্জি, তাকে আসার জন্য অনুরোধ করছি। আমাদের শ্রীদুর্গা অর্গানাইজ তাদের জন্য যে গিফট ধার্য করেছে সেটা তাদেরকে দেওয়ার জন্য। এরপর শ্রীদুর্গা অর্গানাইজের পক্ষ থেকে দাদাদেরকে অনুরোধ করা হচ্ছে যে আমাদের যে কোম্পানি রয়েছে এবং আমাদের যে ভিউয়ার্স রয়েছে এবং প্রত্যেক যারা বিজনেস করতে চায়, বা আমাদের এই যে আজকের আমাদের যে সাকসেস, সেই সাকসেসের পেছনে আপনাদের যে হাত রয়েছে, তার টোটাল আপনারা যদি কিছু বক্তব্য আপনারা অতি অবশ্যই একটু বলুন। जय हिंद साथियों। तो जैसे अभी आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, जो इतना सारा वर्कशॉप और हमारा ऑफिस में जितना भी स्टाफ लोग है सभी इकट्ठा हुए हैं, और आप सामने देख पा रहे हैं 2 केक भी रखा गया है। इसका जो रीज़न है, जो कुछ दिन में कम से कम मिनिमम 7 दिन में जो आप लोग ढेर सारा जो प्यार मोहब्बत दिए है, कम से कम 3 मिलियन के आसपास व्यूज़ हमारे इस फेसबुक पेज पे आया है। तो ये पूरा क्रेडिट जो है आप लोगों का है, और साथ में जो मेरा पूरा श्रीदुर्गा ऑटोमोबाइल्स का टीम वर्क,
जो हमारा पूरा टीम आप देख पा रहे हैं आप स्क्रीन पे, ये पूरा टीम मिलके जो पूरा कोशिश करते हैं आप लोगों को अच्छा सर्विस देने के लिए। तो इसी का एक सेलिब्रेशन छोटा सा आप लोगों के लिए किए हैं। आप लोग जो इतना दूर से वीडियो देखते हैं, आप लोगों के लिए हम यही कोशिश करेंगे कि आप लोगों के लिए अच्छा मशीन हम दे पाए, आप लोगों को सर्विस अच्छा दे पाए। यही हम कोशिश करेंगे सिद्धू ऑटोमोबाइल्स के हमेशा के लिए, और ऐसे ही प्यार बरसाते जाइएगा हमारी तरफ। तो जय हिंद, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, तब तक के लिए नमस्ते। ওনাকেও কিছু বলার জন্য অনুরোধ করছি। नमस्कार दोस्तों, फिर से आप सबको स्वागत किया जाता है हमारा फेसबुक पेज पर। जैसे कि आप लोग पर डे फेसबुक पेज पे बने हुए रहते हैं, आप लोग बने हुए रहते हैं बोल करके हम लोग जो इतना एनर्जेटिक होते हैं, एनर्जी लेकर के सारा जो डिस्कशन करते हैं, आशा रखते हैं, उम्मीद ये रखते हैं कि आप लोगों को काफ़ी पसंद होते हैं, तो ही जा करके आप इतना सारा प्यार जताते हैं। और आप ही लोगों का प्यार से आज हमारा सिद्धू ऑटोमोबाइल शो एक मुकाम पे पहुंच चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, भारत का हर कोने कोने से आज जो है सिद्धू ऑटोमोबाइल से कॉल आ रहे हैं सब मशीनरी के लिए, चाहे वो बतासे का मशीन हो, चाहे वो नकुलदाना का मशीन हो, चाहे वो रोस्टर मशीन हो, चाहे पोहा मशीन हो, चाहे और भी निफ्टी कटिंग मशीन हो। इतने सारे व्यूअर्स हमारा देखते हैं, पर डे जो वीडियो देखते हैं, आप ही लोगों का बदौलत आज जो है हम लोग आकर के यहाँ इकट्ठा हुए हैं। यह हमारा टोटल सिद्धू ऑटोमोबाइल्स का टीम वर्क है। साथ में सब बधाई देना चाहेंगे आप सबको कि आप लोग इतना प्यार देते हैं, तो ही चल करके आज हम लोग इस मकाम पे पहुंचे हैं कि ऑल ओवर इंडिया में आज हमारा मशीनरी का जो है ब्रांड सब कोई पहचान रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हम लोग ब्रांड में काम करते हैं और इसी तरह प्यार बरसाते जाइएगा। हो सके तो ज़्यादातर इसे इन्फॉर्मेशन को जो हमारा इन्फॉर्मेटिव जो वीडियो हम लोग आप सबके लिए बनाते हैं, तो इसे शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। बने रहिए, इसी तरह प्यार जताते जाइए। धन्यवाद, नमस्कार।